تلاميذ سنة أولى متوسط، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة الأستاذ بن سالم بن مبارك. Aujourd'hui, nous allons expliquer l'accord du verbe avec le sujet. Vous allez me suivre à la page 24. تابعوا معايا في الكتاب المدرسي صفحة 24 صفحة 24. On va essayer d'expliquer cette leçon parce que cette leçon est plus ou moins difficile. راح نحاول نشرح الدرس هذا باسكو الدرس هذا في حوايج قادر التلاميذ يولوا يخلطوا فيها. إذا نفتح الكتاب صفحة 24 et on va essayer de suivre ensemble. Le problème de santé le plus fréquent chez les jeunes est la carie dentaire. يعني البروبليم أكثر بروبليم نلقوه عند لي جان سي لا carie dentaire تسوس الأسنان. Le docteur Schwartz explique qu'au contact des restes de nourriture coincés entre les dents, les bactéries déclenchent la carie. يعني كي تولي كاينه الفضلات اللي تبقى بين الأسنان، يعني هنا البكتيريا déclenche provoque la carie. C'est pourquoi cela qu'il est conseillé de se brosser les dents après chaque repas. هذا علاش ننصحوا لي جان pour se brosser ينظفوا الأسنان après chaque repas. Maintenant j'analyse le texte. راح نحاول نحلل النص. Qu'est-ce qui provoque une carie dentaire? Qu'est-ce qui provoque une carie dentaire? واش الشيء اللي يسبب لي carie dentaire؟ بالعودة إلى النص نقولوا les bactéries déclenchent وإلا provoquent la carie. يعني ce sont les bactéries وإلا des restes de nourriture، البقايا تاع، لأن البقايا تاع الطعام تولي تتحول إلى بكتيريا، البكتيريا هذه تسبب التسوس. Les bactéries déclenchent la carie. Deuxième, le plus important, à quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte؟ قال لك les verbes هذوما soulignés dans le texte في أنا زمن مصرفين، يعني les verbes sont conjugués au présent. علاه؟ parce qu'ils ont عندهم les terminaisons تاع le présent موجودين e ou ent. Ont-ils tous la même terminaison؟ هل قال لك عندهم كامل نفس النهايات terminaison؟ La réponse ولي non. Pourquoi؟ parce qu'il ne s'agit pas du même sujet, parce que c'est pas le même sujet. وقتاش تكون عندنا la même terminaison؟ لما يكون عندنا le même sujet. هنا وحده le sujet تاعها شوارز، وشوارز ترومبلاس يتعوض il، والدوزيام les bactéries. les bactéries c'est pluriel، هذا علاش نضيفوا ent في le verbe. Je retiens. الآن راح نديروا القاعدة، نشكلوا القاعدة وراح نشرحوا القاعدة مليح. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. يعني إذا كان عندنا un sujet individuel la terminaison هنا Schwartz on ajoute e. علاه؟ parce que le sujet individuel remplace il. Si le sujet est pluriel هنا les bactéries هنا يتعوض elle avec s، يعني يتعوض elle avec s. إذا راح نضيفوا ent. Selon la personne et le nombre. Il peut avoir plusieurs sujets. Dans ce cas, il se met au pluriel. يعني قادر تكون عندنا plusieurs sujets. مثلا حورية et زهرة. حورية et زهرة تولينا pluriel. étudie هنا نضيفوا ent. علاه؟ باسكو حورية et زهرة نقدر نعوضهم ب elle avec s. étudie la médecine. Un sujet peut commander plusieurs verbes. Dans ce cas, chaque verbe s'accorde avec ce même sujet. مثلا قال لك مثلا قادر un sujet تكون عنده plusieurs verbes. Le médecin accueille son patient يعني يستقبله. L'ausculte deuxième verbe ausculter puis lui prescrit un traitement يعني يعطيه un traitement. هنا عندنا trois verbes pour le même sujet. هنا راح نحافظوا عن le même sujet. قال لك أحيانا le sujet لما نضيفوا له moi يولي nous. مثلا تقول mon frère et moi mangeons les pommes. ما تقولش mon frère et moi mange وإلا ent لا، باسكو المو لما نضيفوا له moi تولي nous. Mon frère et moi mangeons les pommes. Mon ami et moi faisons le sport. Mon père et moi pratiquons l'exercice, ainsi de suite. Exemple, mon frère et moi aimons les revues scientifiques. Un sujet plus toi، يعني لما يكون عندنا un sujet ونضيفوا له toi تولي vous. Ton ami et toi consultez un site web. Ton frère et toi pratiquez le sport.
son frère et toi aimez le sport par exemple. Ton ami et toi consultez un site web consacré à la santé et à l'hygiène. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أنه قد استفدتم منه. إذا لديكم أي أسئلة أو أي استفسارات ضعوها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.